To us the word of God. Let's give them a round of applause. Amen! Amen. Thank you for that wonderful welcome, mga kaigsunan. It's a blessing to be welcomed by the congregation just like that. It means that the people is eager to listen to the Word of God. And I hope nga eager mo maminaw sa pulong sa Ginoo. And by the grace of God, the lesson this afternoon will be a blessing alang kanato karon. This lesson is what we have skipped in our study in 2 Corinthians this morning. So we skip this because I believe that this part of the text deserves a one sermon, mga kaigsunan, for us to consider. So sa walay langan, akong gihangyon tanan to please stand up. Mambarog kita and open your Bibles with me in the book of 2 Corinthians chapter 6. Let us read verses 14 down to verse 18 and chapter 7 verse 1. Okay, so notice ninyo mga kaigsunan nga muraog medyo naay mga overlaps ang ato ang mga pag-study, no? So naay mga overlaps ka dili ta mag-stick sa chapter 6 lang, chapter 7 lang, but there are overlaps. That is because I am not following the chapter verses in the Bible, mga kaigsunan. But what I am following is paragraph by paragraph or thoughts after thoughts. I'm trying to look at the groups of message of thoughts nga atong dapat matun-an, mga kaigsunan. That's why there are overlaps. And anyway, the chapters and verses in the Bible are often misleading. So dili kita mag-rely kung giun sa pag-divide sa chapter of verses. Remember na to, as I am always telling before, that the chapter and verses in the Bible are just addition. These are human additions. Originally, ang Bible, mga kaigsunan, walay chapter of verses. But it is just because para mahimong comfortable o mahimong mas dali sa mga tao to look for something and gibutangan og chapter of verses, mga kaigsunan, ang Bible. But anyway, let us read the scriptures that we are about to study this afternoon. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Why don't we read it responsibly this afternoon? I will be reading verse 14. You will be reading verse 15 until chapter 7 verse 1. Atong dunganon og basa ang chapter 7 verse 1. Are you ready? Say amen. The Bible says in verse 14, prepare for verse 15. Verse 14, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what comfort hath Christ in Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. And I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Chapter 7 verse 1, ready, begin. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Let's pray. Father God, we need you, Lord. We need you, Lord. Please help us, Lord, to understand these things, you know. And I pray, Lord, that this message will have an impact di lang kay sa kinabuhi nining mga katawhan, but also for your servant, Lord. And every people, Lord, that you'd allow to listen to this sermon, Lord, in the future. I pray, nga imo ning gamiton, Ginoo, nga mahimong panalangin, alang kanamo tanan. Change our lives, Lord, for the better. In Jesus' name, amen and amen. Palihog manglingkod tang tanan. I would like to make a very simple title again sa mensahe sa pulong sa Ginoo karon nga takna sa kahaponon, mga kaigsunan. And the title of the message that we will be studying is
separation. Very simple. Separation. Okay? So that is the title of the message, mga kaigsuunan. Separation. Now, maybe, mangutana ka, Pastor, giskip lang yun mo, Pastor. Nganong giskip ni mo ang wali ana ganina, Pastor, sa verse 14, paingon sa chapter 7, verse 1. Why did you skip it? Unsa may hinungdan? Ngano man? To be honest with you, mga kaigsuunan, it's really hard to make sense of this part of the scripture kay in your first reading mura siya og way labot. Nanaw nimo verse 11 pero sa verse 13, Apostle Paul is talking about love. Apostle Paul is asking the people to receive him, to accept him, that their heart will be enlarged to the Apostle Paul. Kami itong ma-enlarge. Kabalo kay si engineer ani, basta enlarge. Kana bitawng gitawag nga kanang puthaw, kanang concrete. Unsa man ang mga butang nga gikinahanglan para mo expand siya. Sa engineer, heat, thermal. Okay? Heat. Mo enlarge siya. Og bugnaw mo shrink siya. So ato makita mga kaigsunan, Apostle Paul is asking them to give them the warmth of their love, that their heart, because of the warmth of love, will expand ang ilang kasing-kasing. Murag mo expand, sa King James Version, ma-enlarge ang ilang kasing-kasing for the Apostle Paul. Kahit kalit lang, paghuman niya sulti about hearts being enlarged, talking about love and acceptance, be not unequally yoked together with unbelievers. So, mura magnahagbong ditso. Pero kung imong i-escape, imong i-disog verse 2, sa chapter 7, receive us. You see, we have wronged no man. You see, receive us, accept us. So, from verse 11 to 13, that talks about love, acceptance, mura ang tama niya nga sumpay ang chapter 7, verse 2, mura anong naamaning verse 14 to verse 1 sa chapter 7? Mura kung imong sabton, mura lahi. Mura kahit lang nalahi, kahit lang murag di ka kasabot. You know, sometimes mga kaigsunan, when you are serious sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, murag malibog po kagapil. Nganong man gid niya? Nganong nasulti ni Paul? Unsa hinungdan niya? Now remember mga kaigsunan, especially for you that one day you will be preaching, one day mga women's, you will be leading a devotion. Remember gud nato, ng atong goal sa pag-mag-preach ta, is atong ma-relay sa mga tao kung unsa ang pasabot ni Paul, pasabot ni Jesus Christ, pasabot ni Peter, or pasabot sa Bible at the moment that it was written. Dili pwede mga kaigsuunan nga ang imong iwali kung unsa imong nasabtan karon. No, you need to try to understand, look at the background, study it, what does it mean for them for the first hearer before. Unsay pasabot ani adtong mga unang naminaw. So dili nato i-eisegesis ang pulong sa Ginoo. We must have the right exegesis. Dili eisegesis. You see, what does it mean? Meaning, atong tanawon kung unsa gyud pasabot niya mga kaigsunan, dili kung unsa atong pasabot. Let the Bible speak. We do not want the Bible to speak what we want it to say, but we must let the Bible speak for itself. Amen. That is the right way. So, pwede na kung ito maghimo-himo ang istorya god, pero dili pwede. We need to go back. Why did Paul said this? Unsa ang nasabtan sa mga tao, unsa yang gusto masabtan sa mga tao. Para katong ang mensahe, mao pudto ang angay natong masabtan karon. Because mga kaigsunan, if you would apply the Word of God the way you like it in our time today, you are not preaching the Word of God. You are preaching the Word of man. You see? So, dapat yun, we must do it in the right application.
in the right way of teaching it, mga pinangga. It's very important. Now, going back in our lesson, ako lang itong gi-insert in order for you, one day, na magwali mo, mahimo mong prepared. Now, mga kaigsunan, Apostle Paul, nganong nasulti niya? Because Apostle Paul wanted to give the people the right balance. Okay? He wanted the people to give the people right balance. Okay? Muna nga na siya i-insert nga explanation. Because Apostle Paul is previously talking about acceptance, talking about enlarging their heart, receiving, loving. But kana di ay nga paghigugma o pag-openness, kana nga openness o enlargement mga kaigsuunan, naa day siya'y limitation. Naay limitation. Ang Kristohanon di ay dapat mag-build good siya og open connection with other believers, with their pastor, with their preacher, with the church, pero mahimo siyang careful sa paghimo og connection alang sa unbelievers. Mura bitaw ginaani ang ginaingon ni Paul, kung ako ang paningkamutan og istorya sa akong kaugalingong pinulungan, murag nagwali si Paul, mga kaigsuunan, kinahanglan mahimot ang open sa tanan, kinahanglan dawato na to ang tanan nga mga katawhan sa atong palibot, kinahanglan nga atong gitawag nga mahimot ang open sa ilaha, pero wa nagpasabot ha nga ang mga unbeliever makigiusa na ka sa ila, marinana ba? So giklaro lang ni Paul. So kaning ato ang text karon mga kaigsunan, Apostle Paul is trying to clarify his point na yes, kinahanglan ta nga mahimong open, mahimong enlarged to believers, pero when it comes to unbeliever, when it comes to worldly things, dapat ang magamping. Okay? That's why na-insert ni. That's why nasulod ni mga kaigsunan. It is well part of the 2 Corinthians. Because of this, na mga commentator nag-ingon nga kanikuno nga kuan is dili ko niya part, gi-insert lang kuno ni some scribe nag-insert. I don't believe it. You see, it is intended by the Apostle Paul, mga kaigsuunan. So, ato po makitaan, kanidi ay is nagtudlo sa ato og separation. But remember, ang atong separation, mga kaigsuunan, dili paracycle nga separation. Muna kung gusto iunang isulti. Kay ang separation sa Kristohanon, be unequal yoke together with unbeliever, that doesn't mean nga di nagyud ka makig-connect sa mga unbeliever. That doesn't mean nga di nagyud ka makig-istorya sa mga taong di gatuo kang Kristo. Extreme po na. Wrong po na. Kabalo ka ang mga parisiyo kaniadto. Pananitan magbakbay sila galan. Unya pagkahuman na silang tagbo nga tao, nahawiran sila. Muli sila balay mag-ilis. Inana ilang separation. You see? Inana sila ka istrikto kunuhay sa ilang separation. Ang problema sa mga tao karon mga pinangga nga mga kaigsuunan sa sobrang paningkamot nga mahimulan sa mga katawhan, nakalimot sila o nakaligtaan nila nga apil na di sa Dios na bulag sila. So we must be careful. You see, when we talk about separation mga kaigsuunan. And when we talk about separation, gibulagan mo ning usa, nakig-separate ka ani nila, nga naman kay para ma-join ka aning pikas. So our separation from the world is for us to be joined to God. Nakuha ninyong punto? Ang atong pakigbulag, pakigbahin-bahin, batok sa kalibutan ng mga butang mga kaigsuunan, wa na nakigbahin-bahin kay di taganahan nila. Wa na nakigbahin-bahin kay unsa pang rason, nakigbahin-bahin ta nganuman kay ang atong Ginoo di ganahan. You see? We separate in order for us to be joined together with God. So timan-ina nato mga kaigsuunan. Naay mga butang nga kinatong biyaan sa atong mga kinabuhi. Naay mga butang nga kinahanglan natong undangan sa atong mga kinabuhi in order to be joined together with somebody. You see? Now,
Karon, ato ning tanawon, what are these connections we must avoid? Unsa man nga mga connection nga kinahanglan tong i-avoid? Nga nag-ingon man si Apostle Paul, dapat enlarge tong kasing-kasing, dapat open ta, dapat muhigugma ta. Pero natay dapat likayan. Unsa ni nga mga butang? Nga mahimutang careful nga atong likayan, nga dili ta madali-dali nga ma-engage or ma-priso ni ani nga mga butang. So dinako lang anon ang mensahe karon mga kaigsoon, number 1 atong tanawon. Unsa ning mga butang? Number 1, atong sabton kani nga word sa verse 14, be ye not unequally yoked together with unbelievers. I would like to read it sa Bisaya nga hubad sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Itong tanawon, I have a diglot here, and atong tanawon ang giingon sa Biblia sa Bisaya nga hubad sa pulong sa Ginoo. 6:14 sa pulong sa Ginoo, ayaw kamo pagpahiangan sa inyong kaugalingong kauban sa mga dili magtutuo diha sa maurang usa ka yugo. Kay unsa may kigkumbuyahan sa pagkamatarong ug pagkadautan, o unsa may pakigambitan sa kahayag ug sa kangitngit. Kuyaw ano? Dapat day mga kaigsunan, dili ta makighiangay, makighiusa, makighitopong sa Bisaya. Pero actually, naay mas meaning ana ngatong sabton karon. Nga unsa gyud ay gipasabot ni ini nga butang. So the number 1 atong tunan, not to be equally yoked together with unbelievers. First of all, atong sabton, kinsa nang unbeliever? Who is the unbeliever? Ha? Mangutana ko ninyo, kinsa ang unbeliever? Ha? Who is the unbeliever? Mga atheist? Mga atheist ba ang unbeliever? No. Unbeliever in the New Testament sense is mga tao nga wala nagtuo kang Jesus Christ. Okay? It doesn't mean nga wala nagtuo og Dios. Ang mga Hudiyo, they believe in God. They believe in God. But they are considered as unbeliever in the New Testament sense, nga naman because they did not believe in the Lord Jesus Christ. Unsa ang ingon ni Jesus Christ? You believe in God? Believe also in what? Me. John chapter 14. So, mao na ang kalahian nato mga kaigsuonan. Other religions, other people, they believe in God. Yes, but they don't believe in Jesus. That's why mga pinangga nga mga kaigsuonan, they are still unbelievers. And we must not be equally yoked together with unbelievers. Pastor, nagtuo in our time today because that is in their sense. But how do we understand unbeliever in our time today? You see, kaya ang mga tao karon nagtuo na mabung Jesus. At least, atong tanawon, the Jesus of the Bible. Dili man sila gakaluwa sa ilahang Jesus. Ang ilang Jesus, di man makasave sa ilaha, but the Jesus of the Bible can save you. You see? Ang ilang Jesus, dili man Dios, tao raman, but the Jesus of the Bible is God. So atong makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, they are still considered unbeliever because they believe in the wrong Jesus. The Jesus they believe cannot bring them to heaven. No, ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, those people who misunderstood Jesus, who don't believe in Jesus, who don't believe that Jesus is God, who don't believe that Jesus is enough to save you, they are all considered as unbelievers. We must not be equally yoked together with them. Now, what does it mean to be unequally yoked together? Kaning unequally yoked together mga kaigsunan, this is commanded in Deuteronomy chapter 22 verse 10. Nga dapat ang ox o ang as dili pwede nga iusa sa usa ka yugo. Okay? Nga naman, di ba kaniadto kailan magyugo kisay nakailag yugo diri. Kanagong gibutang diri ka ng mura bitaw ginsungay sa kabaw. Okay? Dito sa Israel, tagduha ka buok ilang magdaro sila tagduha ka buok ilang mananap gamiton. Dili pwede ang donkey o ang ox imong iuban og daro ngano man mas kusgan ang isa mas luya ang isa. Number 1, ako nang i-explain kaniadto
ang pagdaro ninyo walay direksyon. Magkahiwi-hiwi, ano naman, kusga ng isa, mabili ng isa, maguna ang isa. Okay? So, ang imong kinabuhi, kung makigiyugo ka sa mga dili magtotoo, walay direksyon. Ikadua, it is cruelty. It's cruelty. Nga naman, because we are not talking about the one that is plowing. Kung katong kadaro ang nakafocus, ang atong i-focus ang direksyon. Why direksyon? Pero ang i-focus niya, be not unequally yoked together. Meaning, the metaphor is we are compared to the animal. Kita ang i-compare sa mananap. Now, karon, it is actually cruelty. Nga naman, ang isa faithful kayo, ang isa way klaro, ang mahitabo, pag abanti sa isa, mabil na isa, sakit. Sakit kayo. Mabitad ang isa, mabira ang isa. So kaming mga yugo din magkabitaray sila, magkasakitay ang mga mananap. So meaning, if ang as o ang ox, imong ibutang sa usa ka yugo, it is animal cruelty. You see? And ato makita mga kaigsunan, it is cruelty between people. Looy kayo ang Kristohanon nga maiusa siya sa usa ka unbeliever. O na ang unbeliever pod, in his perspective, looy pod siya tungod sa Kristohanon. Let's say for example, tingsimba. Kaya nayok man just unbeliever, huy, di ka manimba, huy, kunya na gud na. Lampas na kaglangit din ha. Higala. Huna-huna sa Kristohanon, luuyan na ako, di ko kasimba, nayok manggugwanin niya. How about the unbeliever? Niana din tong isa nga, huy, di ta mamaligyan ng sigarilyo, di ta mamaligyan ng ilimnon. Katong isa, ay, luuyan na ako, wala may ginansa, Kristohanon manggod siya. So in the perspective of both sides, luoy ang usag-usa. Okay? So ato makita mga kaigsuunan, that lisod kayo nga imong iusa ang unbeliever o ang believer sa usa ka yugo. So ang Biblia nagaingon, dapat dili ta magpakihiuyon. Okay? Sa mga dili magtotoo. Okay? Now mga kaigsuunan, it will also cause compromise. Nga naman, tanawang kompromiso. Magtagbo lang misto nga, pastor. We will meet in the middle. So kung magtagbo mo ito nga, unsa may mahitabo? Ang unbeliever, mabutan-butan gamay, nga naman, kay nasaka. Pero magtagbo man mo ito nga, ang believer, na siya i-compromise yung magtuo, magpabad-bad sa gamay, para mag-meet mo sa middle. Di pwede. You see? Dapat, both the believer must lift up the unbeliever to the standard of God. Dili pwede ang magtotoo, munaog na lang ka sa standard sa tao para lang ma-please sila. No, we must bring people to the standard of God. So compromise mga kaigsuunan kung makik-equalyo ka sa usa ka unbeliever. Pero ang pangutana karon, pastor, in what way maka-equalyo ako sa usa ka unbeliever? In what way? Kaya sa'yo naman na istoryahan, maki-equalyo, pero saan ba maagi? In real life, how? It is also answered in the text mga kaigsuunan. Nga naman, kay kaning word nga unequally yoked together, kung tanawon nimo ang iyang literal nga translation, and if you would read some other translation of the Bible, which is literally translated, ang iyang pag-translate mga kaigsuunan is mismated. Mismate alliance. And mismating is a sexual term. Okay? Now, kaning mismating mga kaigsuunan, it is actually used in the Old Testament, in the book of Leviticus, specifically 19:19, nga nagtudlo ang Ginoo nga dapat bawal mag-crossbreed o lahi-lahi nga mga mananap. Sa balaod sa mga Hudiyo kaniadto, bawal ang crossbreeding sa mga animals. And even in the Old Testament mga kaigsuunan, bawal ang intermarriage sa Hudiyo o sa mga Gentiles. And kabalo ka, og na kay kaliwat Moabites, na kay kaliwat nga mga lahi nga mga Gentile mga kaigsunan, until your 10th generation, bawal masulod sa templo. In ana kay stricto ang Old Testament. Now,
Ato makitaan mga kaigsunan. So, this is actually ginapakita sa pulong sa Ginoo nga bawal ang mating, crossbreeding of two species. So, murag mo na ang yang deep meaning mga kaigsunan, and we will try to apply it. Kung mo na yung meaning, mismating ang gitawag man, be not be mismated with unbeliever. Kung mo na yung pasabot, how can we apply it sa ato ang kinabuhi karon? How can you become mismate or unequally yoked together with someone, with an unbeliever? Unequally yoked mong gina. Kusga ng isa, luya ang isa. Now, first mga kaigsunan, of course, unsay mong nahunahunaan in marriage. Sa kaminyoon. Dapat ang Kristohanon dili makigminyo og unbeliever. Remember that. If you will marry an unbeliever, someone who don't believe in Jesus, someone who is not yet saved, someone nga wala nagtuo sa Jesus of the Bible, let me say this to you, you will have a problem afterwards. Problema o problema yun na. Okay? So ang mga Kristohanon, bawal makigminyo og dili Kristohanon. As long as possible, ang Baptist magminyo og Baptist ra gihapon. In the very simple way I could say it. And you know it's hard. Lisod. Kabalo ka nganong lisod? In every church today, mga pinangga nga mga kaigsuonan, na ay imbalance ratio. Mas daghan gyud ang babae kaysa lalaki. Asa naman mangita ang mga babae karong ilang minyuan? Alag moingon ko karon nga duha kang Francis, duha kang Alexander, duha kang gitawag nga Pirlo, duha kang Lawrence. Di mo na pwede. You see? So ato makita mga kaigsuonan. Wa na naglingi-lingi as Francis kinsa ka kung duha ba? Lingi-lingi po si Alexander oh. Ka? Ay mo lingi-lingi dia, murag nangita naman mo ikaduha na noon. Saman tahon mo eh. Okay? Napoy mga babae po, maapil, hindi ako mapilian. So, delikado mo na inyo ha. Ayaw mo pa ginana. Okay? So it's hard. Lisod siya mga kaigsuonan. Actually, it's very hard. Dili siya lalim. Nga naman, because of shortage of men in the church. And even the Lord Jesus Christ, when He began His ministry with young men, young people. Because in the 12 disciples, only one is truly we know buried. And that is Peter. The rest of them, they are young people. Mga batanon. You see? So ang atong simbahan, mga kaigsunan, muragula kita na si Piat. Nga naman, we begin with young men. You see? So atong makitaan mga kaigsunan, even the Lord Jesus Christ, in the first 12 disciples, one clearly nga minyo is only Peter. And one clearly nga 20 years old and above ang edad is Peter and the Lord Jesus Christ. Nga naman, when temple tax was demanded, only Peter and the Lord Jesus Christ paid. The rest of the 11 did not pay. So it means that they are 19 years old. Paubos ang ilang edad. We are deceived by the television, by the salida, the Passion of Christ, nga mga bunguton, mga kurintahon, singwintahon ng mga disciples. No, they were teenagers. You see? So atong makita ang mga pinangga, ang mga kaigsunan, there is shortage of men in the church. Mauna nga mag-pray gyud ta nga God will send more young men sa simbahan. Kay basin niya guha na maminyuan ang uban. Okay? Because we really wanted that Baptist will marry Baptist. The same faith. Di tatong kanta nga, Ginoo pa minyo ako, bahala nag Katoliko. Dunay mga Baptist diha, di man ko nila sugtun. Tuara. Mga Baptist po di mga babae, kay mga kuanon po. Mga kamilian man.
gusto mag-tall, dark, and never mind. O, na problema diya. You see? And ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan that marriage is one of the aspect nga pwede kang mahimong unequally yoked, mismated with someone. And let me say this to you, mga pinangga nga mga kaigsuonan. O gusto ka magka-problema sa imong ugangan, himuon imong ugangan ang yawa, magka-problema gyud ka. Kaya ang mga unbeliever, whether you like it or not, they are considered in the Bible as children of the devil. Kaya anak man nila si yawa, kung imo silang miniwan, kinsa imong ugangan? Yawa. And I'm sorry, dili na sa binuang. Tinuuray na. You see? Remember, kung magminyo kag unbeliever, ang imong ugangan ang yawa. Kay anak na si yawa. You see? Pastor, napamay chance, pastor, nga masave, pastor ba? Napamay chance nga masave, pastor. Nga maluwas, pastor. Nga mag-faithful, pastor. Napamay chance, pastor. Hulatasa nga mag-faithful, masave. Ayan ni mo minyuan. You see? Dahil kayo magminyo kadaan, wala pa sigurado, magpapautismo ko, bisan baga bukal nga mantika, basta pakaslan lang kung mo musugot mo na. You see? Tanaw na to niya itong mga young people dito, mga gwapa, biyaga ni. Amen ba? Okay? Mga gwapa, biya ni sila. Pag na'y makakras, ani pag-abot sa panahon, yung kunay, simba lagi ta. Kay dili ba masugot si pastor o ka ng unbeliever? Simba ba? O sige, simba. Kung sa may kinahanglan, sa may requirements yung simbahan, tuto ko, bautismo. Igogid pagpamagkasal, di na makit ang simbahan. Nga naman, lahi ang motibo. You see? I have seen young people, mga kaigsunan, and I praise and thank the Lord. Nga nindot ka inahitabo, nga naman, ilang mga friends nga mga nagmurag na ay, kapanguyab sa ilaha, gidala na lang simbahan. Na pagkahuman, kabalo mo sa tabo, katong mga lakiha o katong mga bayhana, nga ilang gidalag simbahan, mas nahimo pang faithful nila. Sa diha nga abot sa panahon, katong mga ilang ipangdalag simbahan, mas nahimo pang faithful nila, pagpakasal nila, ang katong ilang mga ipangdalag simbahan, na nahimo nilang mga banag asawa, mas faithful pa nila. Walay imposibles, Ginoo. Pwede rin, pastor, evangelligaw. Yawa, oy. But that is not your intention, mga kaigsunan. What I wanted to really emphasize, mga pinangga ng mga kaigsunan, if you think that that person is still an unbeliever, don't marry that person. You see? Dili na pwede. There must be separation. Tagaan lang kasyawa o gamayng panahon nga maglipay-lipay. O tanawa, pastor, successful man lagi mong marriage, pastor. Ingon ka, dili, kay unbeliever. Okay man lagi, pastor, hulata lang. Just you wait. Sa diha nga mo, ingon na ang imong ugangan nga, okay na, murag nalipay na ka, ako na pod. Maningil man imong ugangan. Delikado ka, mga kaigsunan. You need to marry child of God. You see? Number 2, mga kaigsunan, that we could consider kaning mismating or unequally yoking together with someone is church fellowship. Church fellowship. There are certainly churches that it will be very hard to fellowship with. We cannot unite with someone in the expense of the truth. You see? Lisod kayo. Makikiusa ka aning tawana or kaning simbahan na for the sake of unity, higala igsoon, kinahanglan, we must be united by truth. If makikiusa lang gas mga ubang mga katawhan, mga simbahan, para lang sa unity, pero imong magpakabuta-buta kas tama, di po pwede. We have standard to follow. We have doctrine to stand in. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan that we must be careful in the churches we fellowship with. And sometimes even our fellow Baptist na mga problema. Okay? Kita, kung na may mga fellow Baptist nga mga og dugo, dili na kay na issue sa ako. I will not make that a major issue. Our conviction, di ta mga og dugo.
Bisan pag kinsay makigdebate sa ako, I will stand and I will defend it. But di ko moingon nga di sila luwas nga kaon sila dugo. Remember that. Okay? Di tagakaon og dugo, pero di ko mohukom sa mga nagkaon nga di sila luwas. Maybe it's just their understanding of the Bible, which I think is wrong, but dili na makapikto silang kaluwasan. So, dili kay ko gitawag nga mahimong mangisyo ana. Naay mga baptist, mga kaigsuonan nga ang ilahang sininaan is dili na kay pareha sa ato ang we are very conservative in our dress, but dili kay ko manghilabot sa ilahana. Kaya nga naman, maybe naalay ginagmay nga mga discrepancy in their study sa Bible, I don't know. So ila pod na, I will not judge them. But please, sila pod, they must not judge us regarding it. Pero, pag abot na gani sa isyu mga kaigsuunan, nanay mga baptist kunuhay karon nga, hoy, hindi grace alone. Ako yawa, oy. Dili ko no grace alone. Na kunoy idugang sa grace. Na mga baptist karon mga kaigsunan nga di na kinahanglan mag-repent. Tuhoy lang dito pag mutuo na ka okay na. Di na nimo kinahanglan dawaton Jesus Christ. You don't receive Jesus, you don't repent, basta kay nituo ko. Okay na, luwas na ka. Naimana nga baptist karon. You see? Nay mga baptist karon mga kaigsunan nga di na magsuluwining. Kay ngano man gipilit tanan sa Ginoo. Ang Ginoo na nagpilit kinsay maluwas. So atong makita mga pinangga nga mga kaigsuonan that those kind of believers, even their baptists, I will not join with them. And I will say in front of them, kulto man ka, di man ka tinuod ni baptist. You see? Minor things, pagkaon, sinina, madawat pa na. Even though we impose to our church that we need to follow the right way of conducting yourself as a Christian. Pero pag abot atong mga main doctrine, di na tapidi. We will separate. Di ta makiguban sa ilaha. You see? So church fellowship, we must be careful. Number 3, mga kaigsuonan in our jobs or our business. Sa atong mga trabaho. Pag mo-graduate na kag-eskwela, mangita kag trabaho, always pray to God, Lord, help me nga makita kong trabaho Ginoo nga dili makompromise ang akong pagtuo. You see? Dili makompromise ang imong pagtuo. One Christian approached me, nga, Pastor, sao man ako ni Pastor, lisod bang kay Pastor? He is engaged in construction. Unya, sa construction, pag may engage ka, labi na sa gobyerno, grabe kayo ang kawat. Grabe kayo ang corruption. And they admitted it. So, saan man ako ni Pastor, dili man ko gusto mo musundog sa ilaha. Maging faithful lang bako kung unsa nabilin. Pananglitan ako ang kontraktor nya pagkahuman na ay nagpakontrata sa ako katong budget gikuhaan na ni mayor, gikuhaan na ni gobernador, gikuhaan na ni senador kitsa pay nanguha. Pagkahuman ang nabilin sa ako unsaan ako maging faithful lang ko ato. You see? And they find it hard. Isod kay para nila nga mo trabaho. But they are being blessed by God. Nga naman, ilang ginabarugan kung unsay tama. You see? Sa atong mga kinabuhi, mga kaigsuonan, na ay mga trabaho nga makompromise ang imong pagtuo. Be careful. Na mga Christian karon para makaginansya, mamaligyag sigarilyo, mamaligyag inom. Di na mao. You see? Don't do it. That's wrong. So atong ibutang tong una-una. And remember this, it doesn't mean nga unbeliever imong partner sa business dili na pwede. Di po na mo. That is wrong. It doesn't mean nga unbeliever imong partner sa business di na pud mao. Mao na nga imong i-define kung unsa imong status. I-define nimo, ampuan nimo. Unsa man ni makapikto ba ni sa akong faith? Makompromise ba ko ani o dili? Because if the answer is yes, makompromise ka din no. But the answer is, ato makita nimo nga there is a fine line. Nga di gid ka makompromise, then go on. Kaya wa nagpasabot nga kuan. Alam naman kita mga Kristohanon be pananglitan be. Na maligya kag hardware.
Unya imong baligya sa door pala. Sure ba day katong palaha nga imong ibaligya dito ibunal sa himuon tong pangbunal sa kuan. Pangbunal og tao. You see? Sure ba day ka nga kanang imuhang gitawag nga lansang dili na himuon og ibutang sa bomba para imong splinter. Wa kabalo. You don't know it. Kaya if so will be, di ka makikonnect sa mga unbeliever in business, then go out from the world. You cannot survive. And the Apostle Paul said, nga I do not mean, chapter 5 in 1 Corinthians, I do not mean not to be engaged with unbelievers, kaya kung mauna akong ipasabot, you need to go out from the world. So meaning mga pinangga nga mga kaigsuunan, Apostle Paul is saying, just try to think about it, nga ma-compromise ba imong faith o dili. So, kung ma-compromise, then don't do it. You see? Number 4, mga kaigsuunan, not only in our businesses, not only in our job, but in our friendship. Friendship. Atong mga amigo, mga higala, sometimes we can be unequally yoked with them. That's why we must be careful kung kinsa ang mga friends nga ato ang pangpilion. Especially karon nga hapit ng tingklase. Hapit ng eskwela. You know, until karon, grabe pagyapon akong konsensya sa akong kasing-kasing. Nganuman, na ako'y mga classmates sa una nga ako ang nagtudlog sigarilyo, ako ang nagtudlog inom, hangtod karon wa pa sila ni hunong. I was not a real friend to them. You see? So unsa man ang imong pilion nga higala? Pili atong amigo nga mag-care sa imuha. Pili atong amigo mga kaigsuunan that would really think about your welfare. Kaingon pa sa pulong sa Ginoo, James chapter 4 verse 4, the friendship of the world is enmity between God, against God. So ato makita mga kaigsuunan that you can be friend with unbelievers. Dili man pasabot nga di na ka mahimong friend sa unbelievers, pwede. You can be friend with unbelievers. Pwede man na. We have unbeliever friends. I have unbeliever friends. But I don't let them influence me. I try to influence them, but not them influencing me. The best illustration ana mga kaigsoon is murag bangka ba. Kinsa nakasakay bangka atong pizza 11. Sakay magbangka no. Pag sakay nimo tong bangka, pag ang bangka naa pa sa ibabaw sa tubig, naay connection ang bangka sa tubig wala. Naa. Okay pa, ang bangka naglutaw sa tubig. Pero kung ang bangka naa na sa ilalom sa tubig, maayo pa na, dili na. Dili na. So mga kaigsunan, you can have a connection with friends ng mga unbelievers. Connect them, be friends with them, pero pag magpailalom na ka sa ilaha, they will be the one to control you, to influence you, wrong. Di na sa pwede. And you will love the things of the world and you will become the enemy of God. That's the first thing mga kaigsunan. That is what we understand sa unequally yoked together. Now number 2, second point mga kaigsunan, remember, in light of all those things, in light ato mga butang, nga dili pwede i-crossbreed, dili pwede unequal yoke, dili pwede i-mismate, dili pwede isagol, in light of all those things, number 2, don't force to mix something that is not intended to be mixed by God. Ayaw isagol ang mga butang nga dili mosugot ang Ginoo nga masagol. You see? Look at this. Unsa ginoo sa pulong sa Ginoo? Chapter 4, verse 14. In the last part, ingon pa ang pulong sa Ginoo, the Bible says, for what fellowship hath righteousness with what? Unrighteousness. Pwede ba isagol ang pagkamatarong o di pagkamatarong? No? And what communion hath light with darkness? Pwede ba di mo i-mix ang darkness o ang light? No? Something must go away. If you put darkness, light must go away. If you put light, darkness must go away. Dili siya pwede isagol. You see? So ato makita mga kaigsuunan, we must make it very, very clear nga dili pwede isagol ang mga butang, nga dili ipasagol sa Ginoo. Kung sa marriage, let not man put asunder what God hath joined together. Sa separation, let not man join together what God hath put asunder. Put that in your mind, mga kaigsuunan.
You see? Continue reading verse 15. And what concord hath Christ with Belial? So kuno'y panaghiusa ni Kristo sa yawa. Belial is another term for Satan. Unsa man ang ilahang panaguban, no? Or what part hath he that believeth with an infidel? Unsa may pagkahiusa, unsa may common thing sa unbeliever o sa believer? Pastor, daghan mag-common pastor, parehatag puyan, parehatag earth, parehatag kaon. Ganda common thing. But one day, all the common thing of unbeliever and unbeliever will go away in the day of judgment. Wala nagyoy kapareha ang believer ug unbeliever, because all the believers will go to the heaven and all unbelievers will suffer in hell, and there will be no sameness. It will be entirely different. Wala nagyoy kaparehian ang believer ug unbeliever. You see? Verse 16, and what agreement hath the temple of God with idols? Musugot ba ka? Nga kanitong simbahan, butangan ni diri og mga Diyos-Diyos? Of course not. No? Di pwede. Di ta musugot. You see? And the Apostle Paul is saying, you are the temple of God. For ye are the temple of the living God. As God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. So mga pinangga nga mga kaigsuunan, ang ginaingon ni Apostle Paul, you can't love the other without leaving the one. You cannot love the one without leaving the other. You must make a choice. Mamili gyud ka karon. Mamili gyud ka. Karong Lunes, tomorrow, as we go on to our school, to our job, to mga trabaho, you must make a choice. Ibutang sa imong una-una, para kang kinsa man ko, para kang Jesus ba ko o para ko sa yawa. Og mingon ka karon, pastor, pwede ba pastor nga nalang gusto nga tunga? Dili man ko para sa yawa, pastor, pero di lang pugay ko magpitful sa Ginoo, patunga lang ko, pastor. And if that is your principle og magpatunga ka, you are entirely of the devil. Entirely of the devil. Iya ka sa yawa kaya tibukan. Kay dili gusto ang Ginoo og naay mga inana, mga kaigsuunan. God wants you, your whole, your everything. You see? So, the point number 2 is teaching us nga dili pwede nga atong sagulon ang mga butang nga gibulag sa Ginoo. Separation must be separated. Separated things must remain separated. Di dito isagol. Di dito ipamugos. Ginoo, pwede ba Ginoo? Please Lord, di pwede. No, the answer is always no. Number 3 and number last. If you are already in them, if you are already in that kind of relationship, if you are already in that kind of situation, the Bible says, come out from among them. Kabalo ka, ingon niya, come out from among them. Ingon niya, immediate, cut it now. Putla na dayon. Ay, nadugaya. Putla na. Mo din ang ginaingon sa pulong sa Ginoo. Dapat di ay putlo na dayon. Kaya imo pa nang dugayon di ay base yun niya og maganahan na kahangtod sa hangtod. Basing nag-ingon na kag mao na niya akong himuong forever. The Bible says, sa early pa lang, sa gamay pa lang, putla na. Putla na. You see? Murag kahoy ba? Na kung gamay pa, pwede na nimong ibton. Pero pasagdaan lang nimo, asagi lang na siya, kay gamay pa man, mudako na, di nimo kaya ibton. Bugat na kayo. So ingon pa ang Biblia, come out from among them, cut it now, as early as you can, putla na. Mintras wa pa na kaugat, mintras wa pa na grabe, putla na, cut it now, come out from among them. And you know, na difference. Ingon ni Jesus, ingon sa Ginoo sa ilahan ni Abraham, get thee out from among that people. Get out. It is a connotation that God was with them, and when they get out, God will be with them. Ingon Ginoo, come out. Come out from among them. Meaning, wala naguban ang Ginoo sa imo samtang napakadiha. You need to come out. Hawa diha. Come out from among them and be separate. You see? Come out. And sometimes ang atong prayer kay mali.
Ata, Lord, kuhaan na ni sa akong kinabuhi, Lord. Lord, kabalo man ko nga mali ni Ginoong Dios, ikat na ni Ginoo, kuhaan na ni Ginoo, higala igsoon, it is not the responsibility of God to cut it out. It is your responsibility na imong putlot, imong kuhaan. It is your responsibility to come out, mga pinangga. It's you. Ikaw ang mugawas. Ikaw ang muhawa. Don't wait for God nga siya mo maputol. Kaya nga sugo, come out. Why will you wait for God to cut it out when He already commanded you to come out? Ay naghulata nga ang Ginoo magputol. Kaya gano'n man, nisugo na siya nga gawas. So come out from among them. The Bible says, and be ye separate. Say the Lord, touch not the unclean thing, and I will receive you. The Bible says, mga pinangga nga mga kaigsunan. You can't be part of God's family unless you come out. Tanawa, verse 17 and verse 18, wherefore come out from among them, and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a what? Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord. So, ang atong kaluwasan, pagtuo, tama? By faith. But, that faith, na imong naangkon karon, what can that kind of faith do? Is that faith enough nga mobiya ka sa imuhang dili maayo nga kinayahan, dili maayo nga kagahapon? Biya na. Kung kaniadto killer ka, biya na ka come out. Kung kaniadto kawatan ka, biya na come out. Kung kaniadto tumboy ka, biya na come out. Kung kaniadto bayot ka, biya na come out. Kung kaniadto mangingilad ka, biya na come out. Come out from among them. Nga naman, yes, pagtuo ang kaluwasan. You will be saved if you believe. But how or what can that faith do? Unsa man ang mabuhat anang pagtuo nga naani mo og tinuod na nga pagtuo. Kay kung kana nga pagtuo, kung wala na binuhatan, patay na nga pagtuo. You see? That's why nag-ingon ang Ginoo, gawas. Kay kung magawas ka, I will make you my son, my daughter. Kay nga naman, kay kung mugawas ka, imong ipakita sa Ginoo nga nagtuo gyud ka sa iya. Kay kung mangutana ka, nagtuo ko kang Jesus, unsa may imong tuon? You believe in Him. You see? So atong makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. The Bible says, you come out, touch not the unclean thing, and He will receive you. You will become a father. He will become a father. You will become a son and a daughter to Him. Your faith, mga pinangga, must be proven with what happened afterwards. Kaya kung tinuod ka nagtuo, when you receive the Lord Jesus Christ, na-save ka, kato nga pagtuo, maupod to nga the same nga pagtuo, nga nagtuo kang Jesus Christ para maluwas ka, katupod nga the same nga pagtuo, mo'y mutabang nimo nga mobiya ka, come out from among them. You see? Igsoon, basin ba kay kinahanglan biyaan karon? Dungan ta. Ato nang mangbiyaan mga kaigsunan. Ato nang undangon. Ato nang i-cut out. Ato na i-cut out because we love Jesus. We love the Lord Jesus Christ. And lastly, as I conclude mga pinangga, chapter 7 verse 1, ingon pa ang pulong sa Ginoo, having therefore these promises. Wow, kuyawa nga nasaad no? Kay naangkon naman nimo ning nasaad. Tanawang saad sa Ginoo, saad sa Ginoo previously. If you will be separated, if you will come out, if you will not touch the unclean thing, unsa ang promise? He will be what? A father to you, and he shall be his son and daughter, saith the Lord. Now, verse 1, having therefore these promises, naangkon to nimo nga mga saad, dearly beloved, let us what? Let us go from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. You see? Gisaaran kas Ginoo kung musiparate ka, mo come out ka, you will become a son, you will become a daughter, He will become a father to you, having those promises. Kung muhawa ka, mugawas ka sa mga pagkamahugaw, unsay mong angay buhaton, the application, come out. And cleanse yourself. Limpyuhin na. The Bible says cleansed. Cleanse. Tanawa na ko yung pakita. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse. What's the next one? Our
Apil si Paul, dili. Apil siya. From earth! So si Paul po ay giangko niya, na po siya filthiness of the flesh. Na po siya filthiness of the spirit. So we must cleanse ourselves. So kitang tanan mga kaigsunan, this afternoon, magdungan ta, let us come to God and be cleansed from all our filthiness. Magpalimpyo ta sa Ginoo igsuon. Let us be cleansed. Magpalimpyo ta. Perfecting holiness in the fear of the Lord. No, kanang perfecting holiness. I like that. Kuya, ano, sa goal ni Paul, no? Ang goal ni Paul, mahimong perpekto. Igsoon, I believe kitang tanan, niabot sa puntos tong kinabuhi, nga nag-goal ta, nga mahimong perpekto, nga mahimong perpekto, makalikay na igos magpakasala. And that's good. That's our goal. Kaya nga naman, mao man ang saad sa Ginoo. One day we will become perfect. Karon palang daan nato nang paningkamutan nga ma-perfect ta. But why? Why did we stop aiming it? Na ako na-realize karon lang. Di ba natay spiritual warfare? Nakanungog na ka ng istorya bitaw sa mga tao nga, sa mga pastor nga, God will give the worst battle to His strongest soldier. Karon lang, na-realize na ko, mura magditinood. Mura magditinood. Mali day nang muingon ka, God will give the worst battle to His strongest soldier upon reading this. Kay ang goal di ay perfection. Dili ito na makaya. Battle man eh. How can we win? Unsa may saad sa Ginoo in the book of Exodus, hold your peace and I will fight for you. Wala day nagsaad ang Ginoo. Atong basahon gito nga verse. Exodus chapter 13 verse 13 or verse 12, 13 somewhere. Please open your Bibles there with me. Atong basahon unsang saad sa Ginoo. Mo din ang problema di ay mao na nga kita is mga dasmagta. Chapter 14, verse 14. If you're there, say amen. Amen. The Lord shall what? And He shall? Wow. The Lord shall fight for you and He shall hold your peace. Sa ato pa mga pinangga nga mga kaigsuonan, dili day ihatag sa Ginoo sa iyang mightiest soldier ang worst battle kung dili ato ding isalig sa iya. Lord, fight for me, Lord. Mauday na nga permindita pildi tong warfare. Mauday na nga permindita pildi. Padang come out from among them. Imbis kay ang gusto sa Ginoo, come out meaning retreat. Atras. Ang imong ginabuhat, makig-away man ka. Ay, di Ginoo, gira di Ginoo, di ko mo come out. Kaya na ko ni antuson nga pagsulay, Ginoo. Kaya na ko ni antuson nga temptasyon, Ginoo. Kaya na ko ni Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo, atras, come out. Hawa na diha, gawas. Ano, makig-away pa man ka nga ingon ang Ginoo. Hawa na. And paghahuman, makig-away ko Ginoo. Kunya in the first place, dili day ikaw ang makig-away. Ang Ginoo day makig-fight para nimo. So igsoon, why don't we ask the Lord, Lord, fight for me, Lord. Kung ako ra ang saligan Ginong Dios, this separation is very hard. Ngano man ni kung unsa ang bawal mo may nindot. Mo may lami. Mo may lami sa pagbati. And we are often defeated. Kay kita mismo ang makig-away. Naila data day. Naila data. Pinuod yun day, no? Thank you, Lord, for this realization. Sometimes we believe nga ang pinakakuyaw nga gira ihatag sa pinakakuyaw nga sundalo. Not in Christianity. In Christianity, the man of war is God. Siya ang makigira para sa imo. What you need to do is hold your peace. Kay kung siya ang makigira sa imo sultian di kay igsuon,
daog na kang daan. This separation will be won. Victory is yours if you let God fight for you. Palihog manindog tong tanan. Let's have an invitation, mga kaigsunan. Maybe you wanted to pray. Maybe you wanted to ask God for something. Akong gihangyo, ang ato ang mga kaigsunan, please come for our invitation. Okay, mag-pray ta after the prayer. Father God, salamat Ginoo sa imong kaayo. Bless ang amo ang kinabuhi Ginoong Dios. I pray that you'd bless and empower kini nga mensahe amahan nga maoy muhatag og panalangin sa mga katawhan, Lord, that we will really endeavor to be separated Ginoong Dios, nga mahimong amo gyud nga mapakita sa imuha nga tinuuray among pagtuo Ginoo. Lord, we need you. We want your blessings among mga kinabuhi ug tabangi mi amahan. Empower us and give us grace, Lord. Help us to be separated and help us, Lord, to understand this battle is not our battle. Yes, this is spiritual warfare. But in this warfare, Ginoong Dios, binasahi kaayo, we will be in the warfare, but we are in the warfare to witness how you will win for us. Thank you, Lord. Bless these people, Lord. Help us to understand in Jesus' name. Amen. What song, Brother Lawrence? Ang tanan itugyan ako. Igsoon, as we sing verse 1, maybe you kneel down to God. You come here sa altar, you kneel down to God and ask the Lord for answer sa imong pag-ampo. As we sing verse 1, para ni sa imo ha. Verse 1 please. Igsoon, nabay mga battle sa imong kinabuhi nga napildi ka? You come. Find a place and kneel down to God. Spectator ka lang. Ang Ginoo mo'y makig-away para nimo. Come to Him and surrender. Come to Him and surrender. Brother Ferlo. Continue praying, God like soul. Ask for victory from God. He will fight for you. Let us pray. Gracious and Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful afternoon again. We thank you for your message that we have just heard. It's a great exegesis of your word, Lord God. We have really learned a lot. There are really battles in our lives. Lord God, that if we would fight for ourselves, we would see ourselves losing immediately. But Lord God, your word has told us that if we would only give up the battle to you, you would hold our peace, and we would witness, Lord God, how you would win for us. We have heard all the things that your saints, your people have prayed today. By your will, by all of the things that troubles their heart, ay imtang makaangkon og kalinaw.
Lord, if we have pride in our hearts, Lord God, allow us, Ginoo, to let go of it and allow us, Lord God, na i-give up tanan na mo ang dapat i-give up da kanimo. Ginoo, a life that is perfect is really hard to attain, Ginoo, Lord God. But we pray, Ginoo, that we would still aim for it. Until the day, Ginoo, Lord God, that we have glorified bodies. In that day, Ginoo, Lord God, we would be perfect. We pray, Ginoo, Lord God, that as we leave these premises, Ikaw, Ginoo, magatabang ka namo to live a holy life every day of the week. We pray, Ginoo, Lord God, that you would give us safety as we go home, as we depart. Ginoo, Lord God, we thank you again for this wonderful afternoon. Thank you for your word. We really need you, Lord God. This we ask in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Right, you're dismissed. Shake your hands with one another. God bless us all.